shoot yarn. Nakalabas din ng umaga. Sorry na unlock ng slippers. Ayan yung foot traffic dito sa Korea. Parang walang masyadong tao sa labas. Hingal yarn. By the way guys, I'm going to the supermarket to buy some chocolate for the palitaw. I need this for the palitaw. And also buldak pala. Let's go for the carbonara. Chocolate. Okay, 10-3, 10-7. 안녕하세요. 언니 여기 갈. 아니 깎어. 뭐 하나 마실 어. 뭐 하나 들고 가. 오케이. 아니 됐어요. 감사합니다. 들어가요 언니. 오케이. 감사합니다. Okay, success.